Скажи, где находится Нью-Йорк? В США. Правильно. А где находится Стамбул? В Турции. Верно. А Дубай? В Эмиратах. А вот и нет, Дубай в Кулябе. Что? Да-да-да, в Кулябе. Ну, точнее, прямо сейчас он стоит за кулисами и готовится выйти на эту сцену. Я говорю про нашего участника из Куляба. Дар сахна Дубай Умар бо суруди Сабзак Лабиҷу. مزفرینی حال آوردم آی از توتی مزفرینی حالم نگیری آی یک یارکی شوخی به قرار آوردم آی یک یارکی شوخی به قرار آوردم ای سبزک لبی جو یارکی نغزک لبی جو مرغا می شوم متزنم جوی بجوی تا در نشود سی برگه های لبی جو دو زلفی سیاه القزده در بری روی دستک تنشو جورای جان در لبی جوی سچر زنم گیدی سری آرنده ایارم لبی آبنده زد از خوابنده یارکی نغزک لبی جو مرغا می شوم متزنم جوی بجوی تا تر نشود سی برگه های لبی جوی دو زلفی سیاه القزده در بری روی دستک تنشو جورای جان در لبی جوی سچر زنم